Horas madihita saluhut jamita di pertanyaan tak Minggu 15 Doktrinitatis tahun 2020 datar surat di sada raja-raja 10 sia ayat sia 110 elu songono mari dok disi masuk mai bana disi tu bagasa sada liang laos marburngid disi dungi idama roma hatani Jehoba madok tu ibana ahado niulam di son ale elia dungini na ibana ma marmuruk-muruk situ tu dua unian humokop ulan di Jehoba di batas baut ainu nga ditadikon hala Israel perjanjianmu nunga maloha akka langgatammu jala nunga dibunuh akka padulirangmu marhiti siap pudang sasada au nama tading do hosaki do pedi dulu nasida na yang bunonna dungini na ibana ma ruar maho jala jongjong tuduruk na dijuluni Jehoba aida ma nang mamulus Jehoba tokin nari roma haba-haba na bulun na menarubani akaduluk doh mabulay akaduluk batu mardala dijuluni Jehoba alidada Jehoba do pedi bagasan haba-habay tuk salpu haba-habay roma lalu alidada Jehoba do pedi bagasan lalui tuk salpu lalui roma api alidada Jehoba do pedi bagasan api tuk salpu api roma alugo natar angon-angon. Jadi dung dibege si Elia suara nai dihukumi mabuhina doh sape-sapena dungi ruar maibana las jongjong di babani liangi dungi idama harosa da suara madok tu ibana ahado nani ulam di sona le Elia dungi na ibana ma marmuruk-muruk situ tu doa unian humokop ulan ni Jehoba di batas sebaut ay nunga ditadikon hala Israel perjanjianmu jalan nunga di lohana sida hakalang gatammi nunga dibunuhi dohot akka panurirangmu marhiti siap pudang jala sasada au nama tading do osaki do pe dilulida sida nang buatonna aladin da Jehoba matu ibana mula maho tu dalam muhian tu ka Damaskus laho maho tu si jala miyahi si Hasael bahraja kumongkom ram miyahi doho si Jehu anak ni si Dimsi bahraja kumongkom Israel miyahi doho si Elisa anak ni si Safat sian Abil Mehola bahaya panurirang si kakmu. Jadi manang isi nama dua siap pulang ni si Hasael ekom mati bunuh ni si Jehu mai. Jala manang isi nama dua siap pulang ni si Jehu ekom mati bunuh ni si Elisa mai. Akub ni tinggal lepe hubay di Israel 7,000 halak. Saluhu nai akan naso mga lopi ulu nito na marso batubal do nasodung mangumay bana. Ido sahatna. Kadabang doho dainang dung aku hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Manghut pada bisuk belga situ tu nina pakorohon ni hata-hata. Boy doi pahirasot pakilalaan manang membangkitkan semangat. Sekaligus boy pagalehon saha tu nama monggolhon semangat melemahkan bahkan mematahkan semangat. Patut do didok Raja Salomo di puda 15 ayat sadai madok harus nalabok pau burimas alai yang goh hatana koras babay marsi jongjong hati-hati ido tutu tau kuho doon ay takas tahidalaho sa diri dui di parsaurata si ganupare uduk di didok na bisuki do pe nasa rumang ni hata-hata na sa tapadok sa diri tu dirita gabe hobartusido hadirion nang pangalahota maksud na molo say akka hata naroa manang kata-kata negatif do na say tapadok tu dirita laos gabe roado pikiran do pangalahota sebaliknya molo akan adenggan na pahirasom mana kata-kata positif do akka hata na say tapadok tu dirita sendiri ujung na gabe akan adenggan ma na membangun ma pikiran do pangalahota di padohan na asing di hati Indonesia. Jika kita terus-menerus memperkatakan kata-kata negatif pada diri kita sendiri, maka kuasa perkataan itu akan terjadi pada kita. Sebaliknya, jika kita memperkatakan kata-kata positif, yakni firman Tuhan, maka hasil positiflah yang akan terjadi pada kita. Sordut tusido padohan ni Raja Salomo di puda 27 ayat 7 bagian aina madok ay songo pinikiran na di bagas rohana, songo nido ibana tongon. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Akadong atas sedari manangdang. Sa sitong nama si Jojo situtudo
aka hata-hata na digatipi saya tapadok tu dirita sendiri. Dia mabuktina molo markaca hita jala tapanok noti mabuhita di kacai tungi tadok mak aruana ibu hikon gudeki jerawakna bah nungahira rabadok dak BHP kunicon marsi gejang jada marpikalan nama itu hi BHP rupaku HP poso Europenian umurhu bah atok nai jo auban kulit ibu hikope gabi marturik-turik nih rawasien ni daun manang tadok pesek dai igu kotai do takkan asing bepe natapadok sesongoni mak taparwaroa dirita galu markaca husukum maju hita piga hari mahita sedari markaca mulu opat tadi do berarti opat tadi masadari saya tapadok hatana parwaroa holi itu dirita sendiri tabani muse mulu Marcel pihita rapod dong atta taida ma foto tai di hapita dungi tadok mak hola nau mak naurroa hui dari foto holang gayaku mana hira kaya ni parhuta-huta hiyan do takkan asing di pera tapadok husukum maju hita muse piga hadi mahita Marcel pisadari sajuk ni ima muse tapadok akka hatana parwaroa honi itu dirita tabani adong muse do pe di hati hana tutu tarok do luak nejo naking asil nejo hulala sadarion dang barani au tak tola pawon adi parekeli halakana wando molo hudok hatakon do nasing ala setadok songon itu dirita ujungna gabela songon data hata holima dirita dak sanggup dak tolap tang barani maida tampil minder do takkan asing sialai sekon hati-hati do hita makatai dirita si pasingo na maserga situtu mau dihita asa unang saya tapa hata-hata dirita sendiri alana ahana sai tapak katahoni menutu situtu itu ngolutta sumatu pangalahui na pinangalahohon ni si Elia di turpu jami tattaun ujung na lasu kami matlili bana pikiran negatifna na pinakatahon na tu diri na hido na pagalihon ibana na laos gabi patu padilian na sa sitong na di baga salah siroha bulud do ibana di mulana hati hei ala terpatud do ibana 450 halak panurirang bal na di dulu karmeli ala satok kidola sirohanay miya di ibana ala ditupur hatana kuras ibana siyan si Isabel inatani Raja Ahab gabi gali mahiw jada mabir na ibana bodo horo depresi may ibana pola sa dipadok tu dirina takona mati ibana kadongan mulai tapamana do di bibil tai ternyata dakola si Elia HP nah ya sapi madili manang depresi dina mangula pajawon na adong do pajupak kita di si marpiga-piga harak naik Apostol Paulus di Filipi sare 27 di do ibana do dua sado manosa kau malungu dua borhat asalap do Kristus ay do benga situtu doi ada ni panosa ni akahamalon ni adupanna pola do songoni hatana ale tua ni mak diudu tiba da muse hatana de 24 mandok ala rumiko do mia di bagasa daging ada ni hamu dang mia ni bang di bagasa roha na magopu jalan na mahiwi ala hehe do ibana muse siani tabani si Musa pe ya do madedi pola do dido ibana dio pak Musa sapulusa da 15 mandok meletuk songoni baheno mutuau tagonan nama au bunu meletung marulias ni roha au dia rupamu asa unang hupai deida soron nyarikon di pasah si Musa hatai uju arana saya marungu-tungu do bangsu itu ibana di padadadan nasida siam Misir menuju tanah kanan balga situ tudo pakorhon na hurang dengan tua kahalat na depresion siap pengalaman ni si Elia di turpu jami tahun dapat kita do hoti na dong tulum masa pangalaho dimana parjulu padeliani menang depresi mabesilia nggak salah menida di bata dia ya siai hati hadi suku debata ibana madok ahado nani ulam di sonali Elia harus dibana de 10 di dok marmuruk situ tu dua unian humoko ulam ni jahuba di batas sebaut tu makas di sadinan hati Indonesia di dok bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam
Wah, toho dalus nai dang dak toho dang na tongo bekerja segiak-giak ni ibana manguda pacu di tuhani alai tongon na melarikan diri do ibana di sih dang dia ku ibana kelemahan na beliksa justru gabe jauh baru di salahon di hagaleo manang di kelemahan ne dia malah menyerang Tuhan dalam kelemahannya. Sinalus nei seolah-olah meniru ibana nagawe holan ibana sadiri do humok ko ulau ni dinaro ancaman pembunuhan si Isebel tu ibana tangadong agi aha pemilihan ni Jahuba tu ibana di rohana. Jadi anggapan malang penilaian na di nama saya lepas tangan dong go Jahuba di persoalan buktina hati hawan ancam ibana di dia do paran di Jahuba ida mabamar muruk situ ibadah humok ko ulau ni hape bohado sitong dong gapan nei daung salah menilai do ibana tu Tuhani di si. Kadang ada angka pasti songono do na tong jujuk masa dipikirata luboima dia kahita perhadaduna nunga taburjuhon na manguda udah tohon atai hape tahira lahon sahira na horak kita sadiri do di luas Tuhani mangadoi piragam paru kilo na rotung ulutta kariada los tarot dope menadahot Tuhani lampina jono diri na marhurion dam tudoras na do paru kilo masa tungulu diba roha maulonon tak parduli di batatu iba alasai hataon tahatahot tu derita ujungna gabe tibu ma dihita padilian depresi satu nagabe taputus so diderita madok atret na mau saya kesituanon huas nama jolao manang molor huas do hita tadok mak adang mar minggu bia udak nion wah sitong dong gapat tai na laos di paso butuhan sabing holan sadiriat tadi persoalan ni sejami tau dapat ita alusna sa sitong na daksong ni bukti na rodo Tuhani mendapat to si Elia jala di juli turpuho disuruh Jahuba do suruh-suruan na menaruh si pangano do si dumon na alai dang disadari ibana bi hita pega besong ni do meluduk sanga salah menilai tu debata dak tasadari be panarihoron ni debata di ngulutta ainu ngagabe negatif pikirata ala sehatan negatif tapadok tu diri sendiri. Aku ni Tuhan Yesus pedidok do di Matius 20:20b idama sena dong anakku do hamu garu pari rasi rasa ro aja ni hasyanganon dinang tatadi kon ulau ni manang tongod dinang merdiri hitan waing roro de bata sumunggul hita madok ahadoni ulam doang dison aliamang ahadoni ulam dison alinang maksudna tadi ko mapikiran negatif na di rohami tadi ko mapadiliam mi bereng nuaing ro dua makeho paduahon roha padilio ni nunga mabaisilia gabe salah menilai tu kondisi na di humaliang roha padilian nei do mabalibana merasa lam tuduk na paru kilon nei ujungna laporan na petu di bata gabe sadama gabe pilit tak sordo tu kenyataan sa sitong na di 10b 1 10 sadai do ibana nunga sudi be halak Israel menadiko perjanjian hape paktana di 10 lui di dok Jahuba adong do pe 7.000 halak naik na setia tu perjanjian ni dongi muse di dok si dia nunga sudi be panurirang ni Jahuba dibunuh podang si Isebel hola sasadasa na manina na taring mangulu hape paktana di sada raja-raja 10 ayat 7 10 di dok si Obaja adong dope 100 halak naik na mangulu ala ditabuni honibana jalasa di parmudu-mudu do akan nasida di pastabudian ne jadi senat tarida ma pabuana salah menilai situasi kondisi do hape si Elia tu na masa di humaliang na kadang ada song ido nang hita jut salah menilai tu situasi kondisi na di humaliang ta setarip pudo nak posasi tu na masai hape sa sitong na urang nai dope na sutabo to di sisi tong dohono ma lang gabe dihulipi pikiran na negatif na dirohatai do hape parida atta tu na humaliakta ujungna gabe la sutabba mabiarta hurang margogo mahita jala merasa dang mampu be manguduti si ulot tadi pajote di bahani tatadik ko maroha padeliani hehe mahita siani ay mono seho do hita miad di si gabe maul do hita marida kenyataan sa sitong na
Sa sitong na dakse buruk niyang kapatay sitong inamasa. Patuluhon, roha padelio ni nunga mabasi Elia gabi sa tolak be marida campur tangan di batadi ngoluna. Siya mula na pe duksaha si Elia di Barseba na di Juda, dinamudu may bana dituro ni hau tada-tada, song na di Pabua, di juru ni 30 tahun ima na di ayat todo sa tualu, nunga di rupi di batabi bana. Ada saluhu na uluran tangan ni Tuhani na menjangkang uluna, dang dida si maulong ni haporsyon nabi. Ada nunga di papitung roha padilian nebe mata ni haporsyon na. Dasong idotong namasa tuak kasisian ni Tuhan Yesus. Hatiha na pinalidak-lidak niya logo siya palautus na sida tongon na marparau ditawi. Orang yang manongdong na sida. Hatiha na dijabu perstabunan na sida ipe. Akasisian ni dukun na ditakut tentara Yahudi Yesus. Jala dung hehe jala mulak mangulu Yesus yang namate. Dinaroi ba na manopo takasisian ne. Tu bagas perstabunan na sida i. Ara nasa digo hibiari de peroha na sida. Gabe de sura roha na sida do bigu naroi. Tang ditadda na sida be. Yesus Tuhani do naroi. Tumapo na sida di nganani. Dasong ito toktong najuk masa nang ditong-atong-ata. Dakta tadda be Tuhani. Naro tumapo tita marhiti akka suru-suruan na. Napatuguhon huhut mangurupi hita di parukilota si Ganupari. Nakadongan, marhiti jami taon, di papotohod do tu hitan waing. Pabuan naso di paso butuhani hape hita sadiri di parukilota. Di patuduhod doi songon na binahen na tu si Elia di jami taon. Bayak koma. Disuruh dia bataro suruh-suruan na manaruho si pangarod do sinumod di si Elia. Seharusnya diharoro niya suruh-suruan ni nung atong mamarkuwi husitutui di ibana. Anda dak terajam ibana si songoni. Nakibetula sabing doi di rohana. Hape dia madong haroro ni si pangarod do sinumod nakibitulan. Tung na ajay penyan haroro ni si pangarod ni di rohana. Alaydang dibereng ibanay na ajaib dotong pakorhon na tupamatang na. Ay marhite ng mga doho minumi ibana. Gabibuy do madalani si dalanan na o 40 ari o 40 borngin sa hati bana dul horep. Hape nung asongoni balagani pangotta na tunguluna. Toktong dodang haru manuko di situi di ibana. Tabani dinaro musetu hadde batama kuling ibana di horep. Sin alus na tutuhani. Setong dope patuduho patilian. Dek 10 pati taida ho 2 alus na songon alus na binahen na tu suruh-suruan ni de batasi naking na dek 10. Omma bahaya ni putusasa manang roha padilian na dibagasa dirin sulmay. Beberak tolak mangarajumi na toktong do say adong capur tangan di batadi nguduna. Tunak songon dia pe namasa dia rupan na. Dek 10 sada sampai 10 Rodo de batama dok tu si Elia. Asaru ribana si liang ni padilian nai. Jalaro madapot tu Jehovah. Alai tutu diharoro ni Tuhani nang mamakuling ibana dakse hobar tu na pinikiran na. Molo somal na marhite api do haroro ni Tuhani. Songon na binahen na tu si Musa na julu. Hapion dinaro haba-haba na bulun. Ro muse lalu nagugu. Ro api. Tong do pedang di si Jehovah. Dukpe dinaro alugo na tar angon-angon baru biasa di si Jehovah. Dia dodang dohon na di sotu hita tema ni minggu taum balusna di pabotoho de batado huasona marhite-hite akana masa diragam niya kana masay imahaba-haba lalu doho api taksay di si pe Jehovah. Dukpe dia alugo na tar angon-angon ni harorona rapatan na naing ajar honon na di sotu hita ikot tenang do jolmay asa tarbahesa mancalo do manada Tuhani. Bukti na naking sariling dinaso tenangi do si Elia. Sariling na digo hibiar marasa horan sadirian na mga dobi parkilon na manak sariling depresi ibana daktar tardasa capur tangan di Tuhani di nguduna. Siya takas marihita nariko si tutudu HP buat otak partikian na tenang di hita manang merenung bermeditasi pribadi. Asa gabi dalam tumakas di hita na diakui Tuhani do hita di kulmi ni ngulut taon. Bisa datiki madabu do jam tangan ni partukang hau siya naso pamotoan na. Menurut ibana madabu di partukangan na ido jami.
Rani saya dihui si ibadah ma urbu ni akahau na di pertukangan ne. Nungatung luja ibana tong do dang dapok saja meneh. Jadi adong masalah danak nong liling saya mamarohaho na tahun mangaluni jam ne. Tiki maradi amat tai jeralawi bana mangan. Roma danahi tu inganat pangaluan ni jami. Di pahomi bana ma di inganani. Laho manangihon suara detik ni jumi. Ada nahohomi ibana. Kebiboy matong ditangihon suara ni jami. Dungi diinganan ni suara ima di heisi ibana. Kabedapo sado hato jami. Omma riko ni nahohomi. Boy du hape gabe tu makas manangihon suara. Hohom si songonodo na minaksud ni padoha di jami taon. Oro de bata dialogo na tarangon-angon. Marhita na merinung, hohom, meditasi. Gabe tu makas do tangihonot ta suara ni jahu banatu hita. Dina songonido gabe tarokuhon kita songon na binani si Paulus na surat di Filipi 4:10 dok. Saluhu na do tarpatu paau marhiti-hiti ibana na markukuihonao. Songoni nang na surat di Hebrew 10:5 dok. Sado na so tadi konok kudoho. Sado na so pasobok kudoho. Atong taparhato po ma. Babuan na di patudo Tuhanido hape huasona tu hita marhiti raga makana masa. Di bahani luar mahita siap pada dia teh. Borhak ma muda muse mangulahon pajo na satu hita. Dia 15 satu uduk na di 30 tahun. Tidak jauh badu tu sia dia. Mula maho tu dalam muhian. Tu hita pe sahak manoy kataon. Mula mahita tu dalam tahian songon nauk siniruna udah honota. Dia ka ama nauk sanga manadikon tang jawab na songo salah ama di tongani keluargana. Mula mahamu tu dalam muhian. Gabe ama na tutu mahamum se di keluarga. Songoni manang dihamuna kaina nakusanga madili mula mahamu. Akayana kope nakusanga manibil depresi di bejamanon mula mahamu gabe anak na burju. Lumubi dia kahita perhalado nakusanga madili apalagi nakusanga undur diri sanga trek mula mahamu tu dalam muhian. Amin.